व्हाळ करून येदो व्हडलो तळें करून दवरला. ताजो उपयोग कांय ना. थंय कोण आतां काय लायनात. थंय खरें म्हणजे उदकाची गरज ना इरिगेशनाची. शेतान जर तूं खोटो मारल्यो जाल्यार उदक येता थंय. लोक पयलीं शिबरो अळसाणो लायताले थंय आनी तो दवाचेरूय हे जातालो नाल्यार शिंपताले. उदक कितलें खोल आसतालें बाय, 1 मीटर बांय खोल आसताली. आनी हे लावन सबंद मिरसांग नाल्यार हे काडटाले. आतां कोण काडिना तें. थंय उदक हाडला ताणें. थंय प्लांट घाल. थंय एक 15-20 MLDचो प्लांट घाल. बार्देसाक भायल्या भायर उदक सप्लाय जातलें. तुका ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट देंवतलो. इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम वतले. आनी जे पळय आतां अस्नोडे जाता ते भरपूर उरलेल्या बार्देसाक दी. एक सिंपल सोल्युशन, एक जर तूं थंय ट्रिटमेंट प्लांट घालची 15-20 MLDचो जाल्यार परवरी, कळंगूट आनी पार्ट ऑफ ऑर्डोना आनी पार्ट ऑफ सालिगांव इतले हाका म्हणजे कशें डिवायड करपाचें तें ठरय तूं. बट यू कॅन पंप इन वॉटर एट दॅट पॉयंट जस्ट बाय ट्रिटींग इट. आनी कांयच करपाची गरज ना. 15 years बॅक इफ दीस टोल वॉज क्रिएटींग सो मच न्यूसन्स, आयज टोल कलेक्ट करपा खातीर तुमी नॅशनल हायवेचेर जर तूं बूट बीट कितें लायलें जर तूं, लोक गोंयकार लोक ते कोण कलेक्ट करणाऱ्याचेर बूट खोड घालतले बुटाची. लक्षांत दवर. न्हय तो बूट हाजेर चलचो ना. ताका फायनान्शियल हें वेगळें करचें पडटलें. कशें करपाचें तें सांगता मरे. तुका जर तूं इंट्रस्ट आहा, यू कॉल मी फॉर्म अ कमिटी मीट. सम टॅक्सीस वील हॅव टू बी लेवीड एट वन पॉयंट. इट कॅनॉट बी बूट बेसिस ऑल द वे. Let's take a short break. After the break, watch Health Department suspects mystery fever in Sangay to be chikungunya. More excerpts from assembly session. We will be right back. Welcome back. Blood samples of the patients suffering from the mysterious fever in Sangay and Kepe are sent to the Goa Medical College and Hospital for testing. The patients have been complaining of acute joint pain and body rash. Doctors from the Health Department are suspecting it to be chikungunya. Hello officials are suspecting that the mystery fever raging in Sangay and Kepe could be chikungunya. Speaking to Prudent, Dr. Deepak Kabadi, the Deputy Director of National Vector-Borne Disease Control Program, said that blood samples of patients suffering from this fever are sent to GMC for testing. He added that a type of mosquito called as Aedes aegypti could be responsible for the unknown fever. आता सांग्यार म्हटलें तें आमच्या हातूर ते PSC केपें ताज्या ज्युरिडिक्शनान येता. तें कावरे म्हणटा तें एक विलेज आसा थंय फिवर केसीस रिपोर्ट जाल्ल्यो आनी जेन्ना आमचे डॉक्टर गेले थंय आनी बाकीचे सगळे स्टाफ गेले ते पळोवपा खातीर, तर खूब जाणांक जोर आयिल्लो आसा आनी थोडे रिकवरी जावन ऑलरेडी कामाक गेल्ले आसा. पण तांची ती हिस्ट्री घेतल्यात आनी थोड्यांक जोर, तांकां जॉयंट पेन आसा, थोड्यांक रॅश आयिल्ली आसली. अशे तरेचे खूब पेशंट आसले. एकट्याक त्यो गांठी आयिल्ल्यो, तसो एक पेशंट आसलो. तर हे पळयशीत की इट गोज इन मोर फेवर ऑफ चिकुनगुनिया फिवर असो दिसता. म्हणून आमी कितें केलें, रोखडें थंय क्लिनिनेस ड्राय घेतल्या. खंय खंय ब्रिडींग आनी खूब ब्रिडींग सायट्स मेळ्ळे. थंय एडीज इजिप्टाय ज्यो मॉस्किटो वीच ट्रान्समीट चिकुनगुनिया त्यो खूब आसल्यो. त्यो प्रत्येक कडेन प्रत्येक घरांनी बी पळयशीत जाल्यार हेवी ब्रिडींग ऑफ एडीज इजिप्टाय मॉस्किटो. म्हणून आमी आतां कितें केलां, ते थोडे सॅम्पल ऑफ एडीज इजिप्टाय आमकां एडल्ट मॉस्किटोय मेळ्ळ्या, थोडे लार्वे आसात ते मेळ्ळ्या. ते आमी हाडल्या लॅबॉरेटरीन पळोवपा खातीर. आनी दुसरे पेशंटाचे जे कोण सस्पेक्टेड आसले तितल्यांचे आमी ब्लड सॅम्पल काडला. ते आमी आतां मेडिकल कॉलेजान डायग्नोज करता. चिकनगुनिया, डेंग्यू ही जी सॅम्पलां मेडिकल कॉलेजान धाडली, तर स्पेशल आमी ते किट्स हाडल्या फ्रॉम NIV पुणे and they will tell us whether it is a chikungunya dengue. Our reporter from Panji, Laukik Shilkar and Jason Suarez with video journalist Sunny Narvekar for Prudent Media. Temple desecration issue once again rocked assembly on Thursday. Opposition charged government for being soft on desecration issue. However, Home Minister Ravi Naik told House that Kavish Gosavi, the main accused in temple desecration, is yet to undergo narco test. Gosavi's brain mapping report is also awaited for several months. Ravi Naik has now assured House that all the cases in this regard will be handed over to SIT and the SIT will only look into these cases. अशी एक कृती जर चालूच उरली स्पीकर सर, हिंदूच्या कम्युनिटीमध्ये, हिंदू भावामध्ये स्पेशली आमचे जे गोवन कम्युनिटी जे आसात, मे बी कॅथलिक्स, हिंदू, मुस्लिम्स, जे आम्ही एक युनिटीच्या एकीकरणाचेर आधारीत आम्ही एक कडेन रावतात, त्या संदर्भात पळोवपाक गेले जायत जाल्यार ही दुफळी निर्माण करपाची कोण तरी एक भायली शक्ती इंटरफियर जाता. 2009 आता ही 9वी 10वी केस.
स्पीकर सर म्हणजे 7, 18, 10 म्हणजे आता उरिल्ले आणि 6 महिने 7 महिने आसा म्हणजे केसी वाडोवपाच्यो त्या दृश्टीच्यान म्हणना एक भय निर्माण करपाक लागून खंय तरी बीट सिस्टम आसूं किंवा इंटेलिजन्स कितें तरी आसूं हे वेवस्थीतपणे जर म्हाका दिसता जर तुमी जर होम डिपार्टमेंट आनी सरकारान जर लक्ष घातलें तो खंय तरी सापडपाची शक्यता आसा. हे कॉन्सपट चालू आसा स्पीकर सर, जातली सगळी तरची. म्हणून ते प्रत्येक फॉरेन्सिक लॅब डेव्हलप कर म्हणल्यार लॅब केल्या पैसे घाल्या स्पीकर म्हाका एक्सपर्ट ना. रिप्लाय Explain. स्पीकर सर. 1 minute. I extend the sitting of the House by 15 minutes under Rule 16. So please explain. स्पीकर सर आम्ही धाडली बेंगलोर धाडली बॉम्बे धाडली बॉम्बे दोन धाडले आमकां रिफ्यूज केले स्पीकर सर. हांव कित्याक लागून तो सापडल्या कोण सापडपाचे म्हणून काय कितें काय कळना स्पीकर सर. धाडले ते पुढे आता जातली स्पीकर सर जातली. आणि हे सगळे त्याच्या जे आसा बाकीचे ताका जेली मेळले तेणी सुद्धा कन्फ्यूज हे केल्ले आसा बिफोर जज की हे सगळे तरेचे की हो कावेश हितू आसा तेगेले बाकी आनी साथी आसा भितर आनी दोगांना आता धरल्यात स्पीकर सर. म्हण हे सगळे ते चालू आसा पूण हे कोणी करता ते राज्य आश्वासन दिवचे मुख्यमंत्री हाणें होम मिनिस्टर एकूच दिवचे. हे सगळे सांगता ते तांच्या इंटरनल मॅटर आहा. एक SIT टीम लावन ह्याच कामाक लायतले तांकां आनीक दुसरी कामां दिवचे ना हे ताणें फक्त सांगचे. एकूच SIT टीम स्पीकर सर हे 2000च्या चालू आसा 2000 आता नोट्स स्पीकर सर हेजे आता SIT आमी सगळे तरेचे हे सगळे केस तांकां सोपयला आनी तेच इन्क्वायरी करता आनी तेच करतले जालें. वन टीम Very good. Matter ends. आता आनी उलोवपाचें ना. A senior reporter Rakesh Kandolkar with video journalist Ganesh Hotkar for Prudent Media. Opposition and some ruling party members on Thursday slammed government for not compensating farmers who were affected by non-seasonal rains last year. Government had earlier promised to compensate farmers in 35 constituencies with a combined loss of more than 9 crores. Opposition grilled government for not fulfilling their assurance of compensating farmers. CM assured the House that he will examine the issue. मिनिस्टराकडे आमची विनंती असा की जसे ते हेल्थ डिपार्टमेंटात लक्ष घालतात इंटरेस्ट घेतात तसेच म्हणजे शेतकऱ्याचे आरोग्य हे तितलेच महत्वाचे आसा तांकां दिवप आवश्यक आसा. हातून लक्ष घालचे आणि बेगीन हाचेर मार्ग काडचो. आमकां कितें तरी हातूंतली माहिती दिवची. Because it's an issue related to farmers and we are also concerned, especially because there are a lot of cases even from Sattari and other Sanghe and other areas where people are still pursuing this claim. I'll definitely take it up with the Honorable Chief Minister to see whether some sort of an Honorable Revenue Minister so that some sort of a way we can find to release this money or create this type of fund. But under that fund, this amount is not available at the moment. पूण शेतकऱ्यांक हे पावोवंकूच जाय. शेतकरी म्हणजे जेन्ना पेशंट आजारी असता तेन्नाच ताका औषध पावूंक जाय. आज 6 वर्ष जाले पेशंट मेल्या नंतर औषध पावोवची काय अर्थ काय ना. तुम्ही करचे तुम्ही टाइम बाउंड हे ठरयात. Speaker sir, I shall definitely take up the issue with Honorable Chief Minister to find out a way where we can scale down this total amount and some percentage of this could be worked out. सरकारान दिल्ल्या आश्वासनाचेर लोकांक विश्वास जर तूं पटूंक जाय जाल्यार आश्वासन दिता आसतना एखादो विचार करात. पण एकदा दिल्या नंतर ती लोकांक दियात. चवथी पयली तरी पावय आनी म्हाका हाका कंटिजन्सीचेर दिवपाक येता तुका. यू कॅन प्रोवायड इट ऑर सप्लिमेंटरी आतां येतलें